Good morning and welcome to the final day of the opening round of the Aeon Credit MAM Malaysia Superbike Championship. You join us once again at the Petronas Sepang International Circuit for the final race day. It's going to be warm-ups followed by race 2 later on this afternoon. Join us here in a slightly gloomy looking Sepang International Circuit. In the commentary box will be myself, Daniel Burgess, and by my side, Saya Harmin Takzim Muhammad yang akan bersama dengan anda sepanjang pada hari yang ketiga. Ini hari kedua perlumbaan kalau dikirakan sebelah pagi ini adalah warm up session untuk kesemua kategori. Mereka diberikan hanya 10 minit saja dan ini mereka akan gunakan waktu ini untuk melihat balik setup mereka, condition bike masing-masing sebelum mereka keluar untuk ke perlumbaan yang kedua di sebelah tengah hari nanti. Ini sesi yang agak tenang, relax sikit untuk ke semua pelumba. Important thing is Daniel here to look at the track condition because early in the morning and of course the track is still tidak sepanas dari setengah hari. But then again we'll look at the weather. Tak pasti sama ada hujan atau tidak. Semalam sesi kelayakan turun dalam kategori ini yang mana berlangsung dalam keadaan cuaca hujan dan litar yang agak basah, jadi menyebabkan keadaan berbeza. But Daniel, let's talk about the race yesterday. Semalam perlumbaan ini memang cukup mendebarkan. Saya ingat lagi bagaimana penghujungnya kita dapat saksikan Iqmal Izamli yang berjaya memenangi perlumbaan ini melepasi Adiputra Soekarno di saat-saat akhir. But Izam memulakan perlumbaan dari petak ke-21. Dia bermula dari belakang sekali. Agak belakang lah. Kalau kita lihat kan, kita ada jumlah pelumba semuanya dalam 30 pelumba. So he'll be at the back of the grid. Tapi dia berjaya untuk sampai ke depan dan menangi perlumbaan. Apa Daniel lihat pada perlumbaan semalam? Strategi mainkan peranan ataupun nasib menyebahi pelumba? I think what we saw yesterday in the display of Izam was just pure brilliance. It's race planning and, as you mentioned, strategy. He just knows exactly what to do, even though he's all the way at the back. He knew exactly the time to start pushing. He tested a few times. We saw about midway through the race, he tried to make a break at the front. He tried to lead the way, but he knew it wasn't going to happen this time. He's done it before, but it wouldn't happen on this occasion. He just waited for that right opportunity to present itself. We saw it with Adiputra as well. Adiputra was always at the front group, and then he waited until that last moment in turn 15. He broke right through the center and managed to finish in second. So it's just some riders who really planned their race to an absolute brilliant mark, and it's what Izam showed yesterday. It's what Adiputra as well, which, you know, it's impressive from the young talent as well. Ya, kita dapat lihat juga arah tsunami juga berlumba dengan baik semalam. Namun begitu, kalau kita perhatikan juga dalam perlombaan ini, strategi mainkan peranan dan apa yang Izam Iqbal buat dari tahun lalu lagi mendatangkan hasil. Maksudnya strategi yang dia digunakan kerana dia sentiasa berada di depan. Kalau misalnya tahun lalu jika dia menamakan perlombaan paling rendah tempat yang keempat, sebab tu dia bergelar juara tahun lalu kerana dia konsisten dengan keputusan dengan perlumpaannya. Jadi konsistensi itu yang penting dalam perlumbaan begini untuk mereka berada di depan. Pagi ini bukanlah sesi yang mana mereka perlu menekan untuk catatan masa, dan masa pun 10 minit saja untuk perlumbaan ini. Satu pusingan hampir 3 minit masa yang mereka ambil, jadi mungkin 2-3 lap yang mereka dapat gunakan untuk melihat mana keadaan jentera mereka masing-masing, keadaan motosikal mereka masing-masing sebelum ke perlumbaan nanti. Tapi again, dalam kategori ini ada ramai pelumba di hadapan yang boleh untuk catat kemenangan. Arah tsunami Izzat Zaidi pun kembali semula berlumba, dan it's good to see Izzat Zaidi back on the track. Tapi again, dalam perlumbaan begini, dalam keadaan begini, memang we have 30 riders and almost I think all of them can win the race. Malam pun kita ada 15 pelumba, dipisahkan kurang dari 1 saat saja antara mereka. Jadi ketika sampai di kesan penamat pun, kedudukan yang mana pelumba yang mungkin sebelum itu kita selalu sebut berada di depan, tapi ketika sampai kesan penamat
dia akan berada di bahagian belakang. Keputusan 10 pelumba kurang dari 1 saat semalam. Di bawah 2 saat ada 12 pelumba. Dan Izzat Zaidi berjaya memiliki tempat yang ke-9. A good result for Izzat Zaidi yang kembali semula berlumba. Yeah, Izzat Zaidi was only 4/10 off the top, which just shows that Izzat never lost any speed, which is really good to see, because we've seen Izzat Zaidi come back this season in the Petronas Malaysian Cup Prix, and it's not been easy for him. He was supposed to come back the previous season, but it was due to medical reasons he still could not compete. And this time round, he's come back in full swing. He's going to be racing 2 different championships, and it's already started off with a bang for him in this one. Less than half a second off the top is a really good result for your first race back, especially in a one-week championship like this one. He's going up against hot talents like Izam Iqbal, Adi Putra Sukarno, experienced riders like Iqbal Amri, Shafiq Ezarik. So a good showing from Izzat Zaidi, and it's always really a good mix of riders in the R15M Race Elites. And the thing that I love about this category, even though it's lightweight bikes, it's all in one make, it's everyone hunting for glory, but it's clean racing. All the way through it's clean. And that is exactly what we want to see all the way until the finish line. Just proper racing going on. Time's under 2 minutes left in this session. Temperatures are quite ideal. We're looking at the low 30 degrees Celsius already at around close to 10 a.m. But no spots of rain for now, and we do expect it later on this afternoon. But as always at the Petronas Sepang International Circuit, that can change. Yep, yeah. Memang suka untuk kita ramalkan keadaan cuaca di liga antara Petronas Sepang Petronas ini. But kalau kita lihatkan juga dalam kategori ini, yang biasa kategori ini memang menarik perhatian setiap musim dengan saingan yang ditunjukkan oleh pelumba. But cara untuk mereka menangi perlumbaan ini adalah terbaik untuk mereka dapat pengalaman bagaimana untuk bersaing di liga dalam keadaan yang sangat rapat antara kesemua pelumba. Dan semalam pun Izam Iqbal yang sentiasa berada di depan, Adi Putra juga sentiasa berada di depan, Iqbal Amri, Abdul Malik, Tsunami, Shafiq Ezarik, Alif Daniel, kesemua pelumba ini yang bersaing. Cuma di dalam keadaan ini, siapa yang keluar di selekoh terakhir keluar itu mencari ruang untuk ke depan. Semalam Iqbal pun mengakui bahawa dia ada dapat nasib baik sedikit, dapat slipstream. Jadi situ untuk cari ruang yang sesuai bagi kesemua pelumba sangat penting. Dan yeah, it's really about just choosing your track position correctly, and you can see it's all about maintaining in that front. The top 20 actually, you need to be in the top 20. The gap, as we mentioned, was just slightly over a second and a half between the top 20 riders, and it was only right down to the finish line where it really matters. That's where you have to know the line you want to take. You have to be confident with where you are on track, and you have to get a clean run through. If you get the slipstream running up, it's perfect, but as we can see, for Izam's case, he didn't require slipstream all the way down to the line to win the race. Adi Putra was side by side with him trying to catch up, but ultimately was unable to capitalize on Izam being in front of him. But that's what it takes in this kind of a race. If you're a motorsports fan, if you're a two-wheeled fan, you will understand how lightweight racing works, and this is just a prime example of such. Only 150cc, these bikes are R15M, weighing in at about 140 kilograms. Horsepower outputs around 12 horsepower, so really not much power, but hard to weight's not too bad for the Sepang International Circuit. Fastest lap time in this session, Abdullah Qayyum, a 2:51.9, which is actually not too bad. That's faster than the fastest lap we had in the race yesterday in race 1. Fastest lap time done of the weekend was Izam Iqbal with a 2:48. This is what warm-up looks like for the Bajaj Sompo Yamaha R15M Race Elites. Abdullah Qayyum Abdul Razak right at the top with a 2:51.9. Shafiq Ezarik second. Third is Alif Daniel Muhammad Azri. Fourth is Muhammad Izzat Zaidi. Fifth is Emil Isar Ezwan. Sixth is Tsunami. Seventh is Afiq Muhammad Hamdan. Eighth is Muhammad Al-Shakir Zufairi. Ninth is Muhammad Haziq Muhammad Hamdan. 10th is Lufi Shah Narizman. 11th is Ashraf Zakwan. 12th is Muhammad Adib Arshad. 13th is Muhammad Iqbal Amri. 14th is Izam Ikmal Izamli.
15th is Idul Fitri Mahadi. 16th is Muhammad Fakrul Nabil. 17th, Muhammad Adi Putra Sukarno. 18th is Hari Ashraf Mahmud. 19th is Adam Mukris Sharom. 20th is Sani Irfan Safrizan. 21st, Muhammad Aiman Muhammad Hafiz. 22nd, Muhammad Faiz Zekri Sabri. 23rd is Haidar Nur Akmal. 24th is Muhammad Khairul Afif. 25th, Muhammad Danish Aiman Zamrul. 26th, Muhammad Farhan Nakib. 27th, Ahmad Jabal Zulkarnain. And 28th is Alan Haris Hirman. There we have it. That's one warm-up session done for this morning portion. We're going to head to a short break, and we will be back with more warm-ups before the race 2 commences. You're watching the Eon Credit Service MAM Malaysia Superbike Championship. That's the schedule. We'll see you in a bit.
Baiklah, kita beralih pula ke MSBK 250 untuk sesi warm up bagi mereka. Sekali lagi 10 minit masa yang diberikan. Dan imbas kembali sedikit mengenai keputusan semalam. Semalam di starting grid, Irfan Haikal Hamidi lakukan masa terpantas dengan Afif Amran di petak yang kedua, Akid Aziz petak ketiga. Juara bertahan Irfan Ardiansyah bermula dari petak yang keempat, Race Korea petak yang kelima. Tapi dalam perlumbaan semalam, Irfan dapat menunjukkan mengapa dia juara bertahan, kerana dia berjaya untuk memenangi perlumbaan ini. Berada di depan Irfan Haikal Hamidi, Afif Amran, Akid Aziz dalam perlumbaan, dan juga meninggalkan Race Korea di belakang. Ini satu lagi battle yang kita akan saksikan hari ini, Daniel, antara Irfan Ardiansyah dan juga Afif Amran. Irfan Haikal, it's only that yesterday we thought that we're going to see a challenge daripada Akid Aziz, tapi Akid semalam tidak, agak jauh, dalam 46 saat ditinggalkan oleh Irfan Ardiansyah ketika sampai ke Santo Namat Tempat. Maybe today kita akan dapat lihat Irfan Ardiansyah, Afif, Irfan Haikal Hamidi, Akid Aziz akan bersaing hebat. Yeah, I think maybe something just wasn't sitting right for Akid yesterday. We saw him staying with the front runners for quite a bit, and then just about midway to the race, started fading. Ended up about 4 seconds off at the end. So it's a strange run for Akid. I think he will come back much stronger. Hopefully, I mean, we know the quality of Akid Aziz. He's actually the perfect size for a 250cc rider, actually. So it'll be interesting to see what happens, but it's going to be tough to topple off the two Irfans, because both of them are absolutely rapid this weekend, as expected. And also, dan juga kita ada seorang perempuan lagi, Rosie McAdam dari Australia, muda sabita tim Asia, yang dikatakan anak pemuda yang berkaliber. Juga semalam dia off pace 44.9, lebih kurang 45 saat di belakang Irfan dan Ardiansyah yang menangi perlumbaan. Hari ini juga kita akan lihat bagaimana, kerana ini kali yang kedua mereka keluar di Lita. Semalam mereka dah tahu maybe ada sedikit kelemahan yang mereka akan perlu lihatkan daripada jentera mereka. Dan dalam 250B pula, Kayim Razin Razali berjaya menangi perlumbaan, meninggalkan Carlson Jacob Solis dari Filipina yang terlihat sekarang ini di skrin di tempat yang kedua, dengan Huang Pin Hang di tempat yang ketiga semalam. Dan juga Kayim Razin Razali meninggalkan Carlson Jacob Solis dengan 11 saat di belakang, jadi agak jauh. Kayim Razin Razali berada di depan pada lomba pasukan Horizon Racing Team ini. Again, sekali lagi kita akan lihat bagaimana hari ini Solis dan juga Huang Pin Hang akan cuba untuk berikan tekanan kepada Kayim Razin Razali. Jika tidak, dia akan mengumpul mata penuh dalam perlombaan ini. Tempat yang keempat semalam antara Dato' Zakira Zairin, Zakwan Anas, Azizul Khairi kelima, 6 Kari Firdaus Kazim dan Ki Kwani. Yang 7, 8 Siti Nur Safia alias Syarizan. Dengan ada seorang pemain dalam melakukan perlombaan, Kabilesh Rajni dari pasukan tim RACR Castrol Power 1 yang DNF semalam. So overall dalam perlombaan ini kita akan lihat di hadapan di antara Irfan Ardiansyah, Afif Amran, Irfan Haikal Hamidi, Akid Aziz yang akan bersaing. Dan juga semalam dia ada mengatakan mengenai Gao Jiang dari China untuk pasukan One for All. So kerana dia adalah pelumba dan pasukan dari Jepun ini, Gao Jiang menampilkan persembahan yang agak baik sewaktu sesi latihan bebas dan juga kelayakan, tapi di perlumbaan nampak dia agak ketinggalan sedikit. Yeah, Gao Jiang, big improvements from him actually with the 140 team. 140 have actually been in multiple championships for quite a number of seasons, but they struggle to find a bit of pace because it's a fresh team trying to find what they need. And they've done well, and I think Gao Jiang, as a rider from China, he is leading the push for riders from China right now. It's such an impressive ride from him. He's only about a second and a half, 2 seconds off the pace, so that is really impressive. In front of him are factory riders, so it's a good effort from Gao Jiang.
think today will be another opportunity to be able to be in contention for the podium. It's going to be very difficult, but I think if he can at least close the gap at the end of the race towards the front runners, that would already be a huge achievement. See Gao Xiang there just forming up the bright green livery there into turn 15. Tengok masa yang dilakukan oleh Afif 2 minit 25.76 saat pada warm up ini. Saya nak tengok catatan masa sewaktu dalam malam bagi pre-practice. Catatan masa Irfan Hakalami di 2 minit 25.824. So we have Afif Amran melakukan masa yang lebih baik lagi sewaktu warm up dan sewaktu dalam kelayakan catatan masa yang ditunjuk oleh Irfan Hakalami di 2 minit 24.739. Afif dapat lakukan 2 minit 25.034. This is something yang semalam kita jangkakan Irfan Hakalami ada kelebihan besar kerana catatan masanya jauh lebih laju. 2 minit 24.739 ketika qualifying berbanding Irfan Ardiansyah 2 minit 26.059 saat. Dan again dalam perlombaan segalanya berubah. Berbeza condition dalam racing condition yang memang berbeza daripada kelayakan. Jadi terpulang pada pelumba untuk bagaimana mengendalikan diri mereka. Siti Nur Syafia Alia Syahrizan yang saya cakap tadi dalam 250B akan bermula dari petak yang ke-31 di petak paling belakang sekali. Semalam dapat menamatkan perlumbaan bagi Siti Nur Syafia Alia Syahrizan tempat yang ke-8 dalam kumpulan B di belakang Qi Huan Ni dari China. Hari dituang untuk pelumba FKRC HB Racing ini memperbaiki kedudukannya dalam perlumbaan untuk MSBK 250B. Siti Nur Syafia running in 29. We have another female rider as well in this 250 class. Than likes of Chen Ling. Did a really good effort as well, finishing in the top 10. So the riders coming through the ranks. Pretty nice livery looking at this one here for Siti Nur Syafia. The eyes at the front of the fairing there. Colors as well. But this warm-up session has been an interesting one. If we look back at the top real quick, top 3 riders all in the 225s, but Abdulaziz again trailing by just a little bit. He only managed a 226.6 as his fastest lap time, but he is going quicker now on this lap. At the top is Irfan Haikal with the fastest time in his session. Once again, repeating what was done yesterday. Afif Amran in second, Irfan Ardiansyah, yesterday's race winner. 25.8, he puts him in third. Has his 226.4 on his improvement lap. Kritapat has done a good one in this session. Kritapat yesterday struggling with the bike, managing now a top 5 in warm-up, so this is good news for Kritapat. They found something. So Yamaha Thailand have been riddled with problems this weekend. Have struggles with the bikes, they're renting bikes this weekend, and finally they're starting to unlock a little bit of something. Still about a second of the pace for Kritapat, but we know the quality of Kritapat. We know how good he can be. We know how good the Yamaha Thailand team are. So this is good news. And we got Anubhav Sarmoon going on the 600s right after this, so that should be an interesting one to come. But now Reddy Kore, he's also improved this time actually. It's not a bad time at all. 227.1 closes that gap. He's actually improved by nearly a second over yesterday's race pace, so a good job already from Reddy Kore. Akibadullah also decent, 28.7. Gao Xiang in this session not doing too well. Gao Xiang, he managed to do 29. Solukin is not doing a good one in this session. They finished up in 8, 228.9. That's down at the front straight. The Petronas Sepang International Circuit here for the Aeon Credit MAM Malaysia Superbike Championship.
Bit of a smog in the background, but for now, this is what warm-up looks like for the MSBK 250. At the front is Muhammad Irfan Haikal Amidi for Honda Racing Malaysia. Afif Amran in second, Irfan Adiansyah in third. Fourth is Akid Aziz, fifth is Kritepa Kangkom. Sixth is Reira Tukore. Seventh is Muhammad Akif Abdullah. Eighth is Muhammad Amirul Afik Ahmad Solikin. Coming in 9th is Nguyen Hu 3, 10th is Johan Reeves Emmanuel, 11th is Gao Xiang, 12th is Ngo Nguyen Viet Tuan, 13th is Muhammad Hazik Muhammad Fairuz, 14th is Nguyen Tun An Pu, 15th is Alwyn Xavier. Coming up at 16th is a young Aussie Rossi McAdam, 17th is Chen Ling, 18th is Dwiki Hardiana Subatra, 19th is Kayum Razin Razali, 20th is Huang Pin Hung, 21st is Liu Guan Yuan. 22nd is Harold Amirin Yahya. 3rd is Mambith Reddy K. 24th, Guan Chen Lin. 25th is Chen Ching Xiang. 26th is Carlson Jacob Solis. 27th, Ki Huan Ni. 28th, Zakwan Anas Azizul Hairi. 29th is Siti Nur Shafia alias Sarizan. 30th is Khairul Firas Kadzim, and in 31st, without setting a time, is Sadato Zakira Zairin. That concludes the MSBK 250 warm-up session. We have 3 more warm-ups to go before we go racing, so stay tuned. We'll be back shortly right after this.
we're with Salkan from Dunlop, and welcome back once again to the MSBK. Good to see you again. So yesterday the temperatures did spike up quite a bit around race time. Can you tell us what the riders were saying, and what do you guys find so far from the tires? Honestly speaking, yes, we saw a bit of a rise during the Superbike race, but generally speaking, a lot cooler than last year's race. So probably about 10 degrees cooler than the last time we were here. Overall, no issues. Thank you so much, Sal, for the insight. Catch you around. All right, we're with none other than Adam Nordin. So, Adam, you're joining us on the factory Suzuki, but we've seen that the Suzuki has the struggles, but we saw the strong points as well throughout the turns. So, can you tell us how the development has been so far with the bike? Okay, at the moment, of course, everyone know we are quite struggling on the top speed, more than Yamaha. But to be honest, from the first day until now, we make quite good improvement, especially on the base of the setting bike, the geometry, the suspension. So we gain there, but we lose some in some parts. So we are still now struggling without base data, and that's why before we only ride in another event or some training, but now in this weekend we can see where actually we are losing more. So of course we need more time to improve this bike, and this is honestly it was good step for yesterday. We get some podium, so it's some boost to the team for work even harder for me and the team. So yeah, honestly I want to say thank you so much to AMI Suzuki, and also from ZK. Without them, for sure this project will not happening. So thanks for them, and then for sure we will keep improving through the time. Thank you so much, Adam. Good luck for the race later. Thank you. Thanks a lot.
Negara dalam kategori MSBK 600. Oh, kita dah lihat ada seorang pelumba yang jatuh dalam pelumba itu Faris Putra. Faris Putra Muhammad Fadil dari pasukan Hong Yong Jamaah Malaysia dalam sesi warm up ni. Jadi tugas untuk pasukannya yang akan bekerja keras untuk bagi jentera Faris Putra untuk perlumbaan nanti. Dalam perlumbaan semalam, Karyo Dampawi yang cemerlang dengan memenangi perlumbaan jauh di depan meninggalkan lain pelumba dengan kelebihan 20 saat di hadapan Anupap Sarmun, dan Faris Putra menduduki tempat yang ketiga semalam. Anupap Sarmun yang masih lagi cuba untuk menyesuaikan keadaan, menyesuaikan diri dengan jentera yang digunakan di sini. Jadi, tapi catatan masanya semakin baik dan semalam, tapi di ketinggalan agak jauh di belakang Karyo Dampawi 20.847 saat. Gap antara Kip dan juga Anupap Sarmun yang kita lihat sekarang ini. Jadi kita akan nantikan catatan masa dia dalam sesi warm up ni jika dia dapat untuk bagi catatan masanya, kerana dia hanya dapat menggunakan jentera ini semalam. Sewaktu sesi kelayakan dia tidak menggunakan jentera ini sewaktu tidak keluar sewaktu warm up, sewaktu latihan bebas pada hari Jumaat. Dia hanya semalam dia dapat menggunakan jentera, dan ketika dalam perlumbaan pun dia dapat membagi catatan masa. Mungkin catatan masa yang digunakan yang dilakukan 2:13.857 yang dia lakukan sekarang dalam sesi warm up. Malam waktu qualifying 2:13.863 saat masa yang dilakukannya. Okey, kita bersama dengan Daniel sekarang ni yang bersama dengan seorang pelumba dalam kejuaraan kali ini. So I'm with the legend himself, Ray Ratikore. So Ray, yesterday in the race we saw there was a bit of an issue for you on the bike, but you were looking good in the warm-up. What happened in race 1? Race 1, my bike still little bit problem in the valve engine. Because I'm not finished because the still engine the problem. And then the race 2 keep moving forward the race 2 because the already testing in warm up. My bike still better than yesterday. Now for race 2 I'm focused get the podium. Thank you very much. Thank you so much, Ray. Always good to see you. Terima kasih Daniel, dan bersama dengan Ray Ratikore menyuntikkan semalam hanya masalah sedikit, dan hari ini mengharapkan pertandingan lebih baik lagi. Tapi kita cakap pasal Anupap Sarmun, seorang jago pelumba dari Thailand ini yang catatan masa setakat ni kita akan nantikan catatan terbarunya tadi 2:13.857 adalah catatan lebih baik daripada kelayakan dilakukan, sedikit saja lebih baik pada kelayakan. Ini menunjukkan dia semakin serasi dan selesa dengan jentera yang dia gunakan. Kali ini catatan masanya tidak betul baik, 2:14.915 saat catatan masa yang dia gunakan. So I'm with a young talent from the Philippines, Carlson Jacob Solis. So Carlson, you come from the Philippines for this weekend, and you were on really hot form towards the end of last season in your national championship. This weekend, we've seen improvements in your lap time. How are you feeling for race 2? My feeling for race 2 is good because I got fighting for the front and fighting for the podium as well. I got P2 on race 1, and I'm hoping to get P1 for race 2. So we see a very familiar Ramdan Rosli by your side coaching you. How's it been working with Ramdan? Yeah, it's good. He's teaching me what I lost in the corners, and he's fast on teaching me because he's good. All right, thank you so much, Carlson. Always good to see you. Good luck for the race.
Dan 4 minit saja lagi untuk sesi warm up ini. Tapi Faris Putra yang telah pun terkeluar di awal sesi warm up. Sekarang kita lihat pada tadi kita nak lihat pencatatan Anupap Sarmun dan dilakukan masa kali ini 2 minit 13.518 saat. Itu masa yang sedikit lebih baik. Dan ini kita nak lihat catatan yang lebih baik untuk dia memberikan tentangan kepada Kari Dampawi. Tapi catatan Kip memang sewaktu kelayakan 2 minit 10.229 saat. Ini satu jarak yang agak jauh. Semalam dalam perlumbaan pun kita lihat bagaimana Faris Putra dan Anupap Sarmun cuba untuk menutup Kip di peringkat awal di belakang. Tapi dia dapat keluar di dalam peringkat awal dan terus lari jauh di depan meninggalkan lain-lain pelumba terlalu jauh di depan. Ini adalah satu lagi sesi untuk Anupap membiasakan dirinya dengan jentera yang digunakannya ini. Dan catatan masanya semakin baik walaupun tidak dapat berada pada pace yang sama dengan Kari Dampawi, tapi setidaknya dia mula melakukan masa 2 minit 13.518 saat dan semakin turun catatan masa yang dia lakukan. Sekarang pun kita lihatkan di Lita dia berada melakukan 2 minit 13.547 saat. Tidak dapat untuk membaiki catatan masanya sebelum ini. Dia melakukan masa lebih baik peribadi sektor 2, sektor ketiga, tapi sektor 1 dan 4 dia kehilangan masa di situ agak banyak juga. Sementara Kari Dampawi yang tadi masuk sekarang keluar kembali ke Lita untuk melakukan masa yang seterusnya dilakukan pagi ini 2 minit 12.946 saat. Dan kelajuan maksimum pun kalau kita lihatkan bandingan antara semua pelumba, Kip lakukan 246.6 itu berbanding dengan 244.9 oleh Anupap Sarmun. Dan jauh Feng Long dengan catatan pagi ini 2 minit 19.167 saat yang baru kali lakukannya tadi. Itulah catatan terbaik di waktu sesi warm up ini. Tapi 281 dilakukannya dalam sesi kelayakan. 218.646 masih belum dapat untuk memadamkan catatan terbaik peribadinya di hujung minggu perlumbaan. Kalau Vietnam di tempat yang ketiga, kita sayang sekali dapat melihat catatan masa Faris Putra Muhammad Fadil yang keluar dari terjatuh di peringkat awal. Catatan masa dia sempat lakukan satu catatan masa 2 minit 17.813. Dan sekali lagi bersama dengan Anupap. Anupap sekali lagi dia hilang masa di sektor yang pertama 27.892 saat. Tapi sektor yang kedua dia lebih laju peribadi. Sekali lagi sektor ketiga laju pula dia sedikit masalah untuk mengawal jentera, hampir hilang imbangan bagi Anupap Sarmun. Tapi di dalam sekarang menuju ke turn 15 mungkin dia push untuk dapatkan catatan masa yang lebih baik lagi. Ini seorang pelumba yang pengalaman walaupun tidak dapat untuk menggunakan jentera yang biasa dia gunakan, tapi itu pengalaman yang berguna untuk Anupap. Tidak mengejutkan juga pada catatan yang keempat dia kehilangan masa kerana tadi nampak dia hampir hilang kawalan ketika diselekoh. Apa, kita lihat percatatan seterusnya bagi Anupap Sarmun dengan Kari Dampawi baru saja lalu untuk mulakan flying lap yang seterusnya. Kita berada di saat yang minit yang terakhir sekarang ini. Kurang dari 1 minit akan tamat, bermakna ini adalah kali terakhir catatan masa yang mereka lakukan. Anupap Sarmun di sektor yang pertama 27.877 saat. Tidak dapat madam catatan terbaik peribadi, tapi kita tahu memang dia ada sedikit sukar di sektor pertama dan sektor yang keempat. Kari Dampawi melakukan 28.86 saat, juga tidak begitu laju pada sektor yang pertama. Sekarang menuju ke sektor yang kedua. Dah pun keluar checkered flag sekarang ini. Kita bersama dengan Anupap Sarmun tidak melakukan masa lebih baik. Tapi kalau Vietnam, dia melakukan masa lebih baik peribadinya dalam dua sektor yang pertama. Mungkin dapat membaiki catatan masanya
yang sebelum ini dilakukan 2 minit 16.501 saat. Itu pencatatan terbaik oleh kawan Vietnam. 65 yang berada di belakang dia mengekori Kari dan Pawi. Sekarang ini pace yang dilakukan oleh Kip mungkin dapat membantu kawan Vietnam untuk melakukan catatan masa yang lebih baik. Setakat ini 2 catatan masa dalam 2 sektor pertama lebih laju bagi kawan Vietnam. Jadi selekor 12 untuk masuk ke sektor yang terakhir. Dan sektor yang ketiga catatan masa oleh kawan Vietnam adalah 40.927. Lebih baik juga catatan masa yang dia lakukan pada sektor yang ketiga. Sekarang ini sektor yang keempat. Semalam kita dapat lihat catatan masa yang lebih laju ketika dia cuba mengejar Faris Putra yang terjatuh dan kembali semula dalam perlumbaan. 2.16.501 catatan terbaik. Kip memang jauh di depan. Tapi kali ini catatan masa Kip terbaik di sektor yang ketiga, tapi 2 sektor pertama dia kehilangan masa. Di sektor yang keempat jika dia dapat untuk memadamkan 2.12.946, 2.12.777 oleh Khalid dan Pawi catatan terakhir dengan 2.15.585 oleh kawan Vietnam memperbaiki catatan masanya jauh lebih baik dari catatannya sebelum ini dengan 2.15.293 adalah catatan masa kawan Vietnam sewaktu sesi kelayakan. Jadi tamat bagi warm up untuk MSBK 600. Dan kedudukan Kari dan Pawi lakukan masa terpantas 2 minit 12.777 saat. Anupap Sarmun tempat kedua dengan 2 minit 14.154 saat, diikuti dengan 2 minit 13, maafkan saya, 518 saat. Di tempat yang ketiga kawan Vietnam 2.15.585 saat. Chiang Chi Hing tempat yang keempat 2 minit 18.45 saat. Jauh Fen Long tempat yang kelima 2 minit 18.646 saat. Tiada masa yang dilakukan oleh Faris Putra Muhammad Fadil. Tamat bagi MSBK 600. Selepas ini MSBK 1000 pula sesi warm up untuk pelumba. Helmi, on Friday it was your first time riding the CBR 1000 and immediately you looked quick and it kept on getting better and better, and yesterday a fantastic P2 finish. How's it been so far in 1000 cc's? Yeah, for me, I really enjoy riding with 1000 bike since compared to 600 bike. But at the same time, for this weekend, I not target too much. I just do my best for this weekend, and also I was surprised my performance and also my lap time, because yeah, my lap time also nearly to Asia Championship. So yeah, I will try today more than yesterday and try to be more confident on the bike. Thank you so much, Helmi. Good luck for the race.
dalam kategori MSBK 1000 yang semalam dalam perlombaan menyaksikan persaingan hebat di antara pelumba di depan antara Kasma Daniel dan juga Mama Helmi Azman, yang mana Kasma akhirnya menang dengan hanya 0.8 saat di depan Helmi Azman. Adam Nuruddin tempat yang ketiga. Dan Azroy masa tu ada masalah sedikit dia, kalau kita lihat dalam perlombaan semalam. Tapi dia dapat juga memenangkan perlombaan tempat yang keempat walaupun dia tidak gembira, not so happy dengan keadaan gentlenya pada waktu itu. Tapi hari ini kita akan lihat sambungan battle di antara Kasma, Helmi, Adam dan Azroy ini sekali lagi dalam 1000A. Yang mana kali ini kita ada ramai pelumba dalam 1000A. Kita ada 15 pelumba dalam 1000A, tapi CP hanya 5 pelumba sahaja dalam 1000P, yang menyaksikan Lau Kian Hui yang berjaya untuk memenangi perlombaan menewaskan Tengku Irfan Afendi. Di depan ini Daniel, di antara Kasma, Helmi, Adam dan Azroy. Itu yang akan kita saksikan pada hari ini. Yeah, it's going to be an interesting battle at the front again, and potentially different weather conditions. We're going to keep definitely eyes peeled on that. But for now, it's definitely going to be cooler than yesterday. That's the prediction. The cloud cover is quite significant for many Superbike championships and riders. We saw Osama as well. Osama Mariai riding the new CBR 1000 RRR. By his side is a legendary mechanic in this part of town, Gary Gillespie from America. He's got him leading the little Osama Racing Team project that they've got going on. A good team forming up, but at the front are these two on the CBRs right now. Helmi Azman, I had a word with him just now, and he's been so impressive. A 06, he didn't expect it. We didn't expect it. To throw your leg over a Superbike and do a 206 is no easy task. He's done it in his first weekend riding a Superbike, and get this, in the interview he said that he wasn't confident yet to with the CBR 1000. He didn't know whether he could like really control it yet. But that is a real confidence sign from Helmi Azman. If he's riding this well with the lack of confidence, imagine what he's going to do when he has full confidence on this bike. It's unbelievable. And already a 0.6737 from Helmi Azman on his first flying lap. This is special. Ya, Helmi Azman melakukan masa 2:06.737 saat dalam flying lap yang pertamanya sesi warm up ini. Nak lihat pada semalam suatu kelayakan 2:06.087 oleh Kasma. Helmi lakukan 2:06.178. Tapi warm up ini di awal-awal lagi dia sudah lakukan masa yang lebih baik. Yang dia katakan tadi, walaupun dia masih belum selesa lagi dengan jentera 1000 ini kerana dia baru saja masuk dalam perlombaan MSBK 1000 menggunakan jentera 1000cc. Jadi memerlukan masa untuk menyesuaikan diri, tapi kita nampak kaliber yang ada pada Helmi Azman dan untuk bersaing dengan rakannya sendiri Azroy Hakim Anwar, dan terutama untuk mereka menewaskan Kasma Daniel. Tadi di sektor yang pertama dia lakukan masa lebih laju, tapi sektor yang kedua dia perlahan sedikit, dan ini pun nampaknya dia agak perlahan, dia rasanya tidak akan laju dalam pusingan ini kerana dia bersama dengan Azroy berdua. Sekarang melakukan catatan masa, tapi dia kehilangan masa di sektor yang kedua dan sektor yang ketiga, dan juga dia akan kehilangan masa dalam sesi warm up ini. Dan belum lagi lihat catatan masa oleh Kasma out lap sekarang. Dan lihat itu adalah Azroy kan di depan. Yeah, Azroy in front of Helmi, but still Azroy's transponder has an issue because Azroy has been out for the same time as Helmi. Kami saksikan di timing page. Azroy Hakim Anwar tidak keluar lagi tapi dia di dalam Lita sekarang di depan Helmi. Trying things right now, Helmi. Ya, mencuba untuk melakukan masa yang lebih baik. Azroy wrestling a bull there as he exits turn 15. But Helmi, he has that confidence. That's the amazing thing. He's a few things. There were some racing team bikes has gone to the side with a technical issue. That is Li Xingchen.
BMW M1000 R. Yeah, Helmi has just been so impressive. I'm so excited to see how Helmi develops the 1000cc bike. I think it's not a matter of if Honda is going to bring him to the 1000cc class in the Asian Championship and further, but it's a matter of when with Helmi Asman, because Helmi is brilliant right now. We saw just now Azroy riding with Helmi, but a bit of a transponder issue there. But Kasma as well, we're going to see Kasma flash up on the screen anytime soon. He's just gone through sector 1, so Kasma will be on a push lap now. Here we're having a good look at Law Kian Hui. Local riders on that nice fluorescent yellow BMW M1000. BMW bikes have been another choice, another weapon of choice here in our local championship, as well as other international championships. It is a very well packaged bike, just like the CBR 1000 RRR. Made to go quick and fairly easy bike to get used to. Looking at Kasma Daniel's sector times, I bet it's going to be a decent lap from Kasma. It's going to be maybe 06 or a lower 07. Looking at us. Great, Turkey Joe yesterday managed a 2:13, filling his previous best, so he's finding his fitness back, so it's good to see. Punching wrong last season, put in a good fight towards the end, managed 2:15s and 2:14s, but this time around he's been lapping the 2:20s, so Yeah. a bit backwards. Here's Kasma now. He's been up in every sector, but sector 3, I think it's sector 3 he made a mistake or got into traffic. Auckland Epis as well, he's gone back into pit lane. Took 3 tumbles this weekend. He was understandably gutted after what happened in the race. He was putting up a good fight in the top 5, but he did mention that they will come back stronger, but for now looks like perhaps a little bit of an issue with the bike, so back to pit lane for now. Ya, Kasmo tidak dapat melakukan masa yang sebaik yang dia inginkan, yang kompetitif, kerana 12 jauh di belakang. Helmi lakukan 2:06 dan Azroy kita dapat lihat catatan masa oleh Azroy kerana masalah dengan there we go. nampak catatan masa Azroy 2:08 1:17 2:11 oleh Cheng On Yan. Osama Maria lakukan 2:11, Kasma 2:12. Bukan catatan masa yang patut di Kasma lakukan, tapi kita lihat pada sektor 1 sekarang dia baki catatan masa 26 310, juga masih agak perlahan catatan oleh Kasma ini 28983. Dia baki catatan masanya, tapi juga masih agak perlahan pada sektor yang kedua. Untuk Kasma kita nampak Yujo membaki catatan masa dalam 3 sektor. Ada ramai pelumba yang mulai untuk melakukan masa yang lebih baik lagi. Kita masuk ke penghujung untuk sesi warm up ini. Azroy terutama yang dapat naik ke atas. Helmi 2:06.37 dilakukannya peringkat awal tadi, tidak berubah lagi catatan masa yang dilakukan oleh Helmi ini, kerana kita dapat lihat sektor pertama masanya tidak begitu baik. Sektor kedua juga Kasma mula laju di sektor yang ketiga sekarang. Dia terpantal sektor yang ketiga. Jadi ini akan mengubah kedudukan naik ke atas oleh untuk Kasma. Yeah, Kasma going quick through sector 1, going very quick as well through sector 2 and fastest in sector 3. This will be a 2:06 for Kasma coming right up. They've also found a little bit more top speed from this Yamaha. They're going around 285, 286 kilometers per hour. We saw 288 as well, which is what that Yamaha. Kasma, kerana dia pribadi dalam 3 sektor, 1, 2 dan 4, dan pantas di sektor yang ketiga. Baik, bersama Maria akan cuba lakukan masa di bawah catatan masa sebelum ini dalam 2:11 catatan masa oleh Osama Maria 2:11.381, tapi 2 sektor pertama masanya tidak begitu baik. Secara peribadi pun tidak dapat untuk memadamkan catatan. Azroy, tiba-tiba kita lihat catatan Azroy 2:06.734 saat. Now Azroy dah terpantas di Lita. Azroy nearly identical times to Helmi Asman. 0.03 of a second is what the gap between the two of them is. Kasma goes quick through sector 2. That's a really fast sector 2 time. Sector 1 was decent as well for Kasma, just a 10th off his fastest. So Kasma's on a charge. He will find a 2:06 eventually. We know his quality, we know what he's capable of. So
Kazma making the way up. Adam Nordin improves as well, 208.7. So Adam still needs to find a little bit more. That Suzuki is struggling down the front and back straight. Son Young has been putting a really good weekend in, 211.0 for a rider who's not local to this track, so it's not easy at all to do. Flies in from China every weekend for the MSBK race, and impressive every time we see them out. Kazma hilang masa di sektor yang ketiga. Kami masih terbaik di sektor yang ketiga dan catatan masa ke 20 minit tidak akan dapat untuk lebih baik daripada catatan sebelum ini. Dan ya, Adam, cakap pasal Adam sekarang, kerana kita menyaksikan Adam di Dita. Adam 208, 704 catatan masanya, dia lebih kurang 1+9 saat di bawah pit Azroy dalam perlombaan. Itu satu yang agak jauh juga. Jadi dia perlu untuk dapatkan sikit lagi, mencari tweak sedikit lagi untuk dapat bersaing dengan Kazma, Helmi dan juga Azroy di hadapan Adam. Antara Suzuki catatan masa yang dilakukan 208, 704 itu adalah terbaik yang dilakukan oleh Adam. Dapat lihat juga catatan masa Adam Nordin sekarang. Ada transponder yang nampak dia dapat berfungsi dengan sepatutnya, kerana dia tidak dapat melihat catatan masa yang dilakukan oleh Adam, tapi dapat lihat Kazma Daniel sekarang. Tapi Kazma dia terbaik peribadi di sektor yang pertama. Ini mungkin lebih laju daripada kod 2 minit 06.817 yang dilakukannya tadi. Dia dah turun. Kazma terpantas sektor yang kedua. Yeah, Kazma in Sector 1 is slightly slower than Helmi Azman in his fastest run. Sector 2 has been Kazma's, Sector 3 has been Kazma's. Sector 4, however, is where Kazma loses time. So you can see Sector 1 and Sector 4 where Kazma just can't match the power of the Honda. But Sector 2 and Sector 3 is all fast-flowing turns, and that's where Kazma gets an advantage. Actually, the top 3 are all in the same frame here. The 2 Hondas are behind Kazma Daniel, so this is a fun one to watch. Kazma nearly 2 seconds on Helmi in Sector 2. Of course, that means Helmi must have made an error somewhere, because you know Helmi can lap in those higher 28s in Sector 2. Sector 3, decent from Kazma, near to his personal best there, but not an improvement. This should be another decent 206 coming in from Kazma Daniel. Helmi on this lap will be looking at a 208. Here we follow Kazma Daniel down into turn 15. Purple sector, Sector 2, green sector and Sector 1, so it's an improving lap time. Let's see what Kazma does when he comes across the line. Number 27, race winner yesterday, 206.382. So Kazma, he goes quickest in Sector 4. That's where the Yamaha is the weakest, and he has done this fastest Sector 2, the fastest Sector 3, the fastest Sector 4. It's only Sector 1 where Helmi actually had the purple sector, and that was the difference maker. Unbelievable. So ideally, if Kazma had a really good Sector 3, that would have been a 205. And I know Kazma wanted a 205 yesterday, so unbelievable stuff from Kazma Daniel. Still a few more riders out on track. I think Lachlan Epis didn't come back out, so Lachlan didn't even complete a full lap in this warm-up session. So struggle continues for the young Australian Lachlan Epis with Sevita Team Asia. Beautiful one-handed wheelie there from Kazma Daniel. Wrong Mike managing to drop his lap time. There we have it. The MSBK 1000 warm-up session is now concluded. Up next will be the Y16ZR Race Masterclass, followed by Race 1 for the R15M Race Elites. We're going to head to a short break, and we'll be back with more warm-up action before the race commences in this cloudy weather that we have in Sepang. See you in a bit.
Okey, kita beralih kepada warm up untuk Yamaha Y16ZR Race Masterclass. Perubahan yang kita saksikan semalam, perubahan yang dalam perubahan yang pertama kita saksikan semalam ini. Kalau kita nak lihat pada kedudukan semalam, final result race 1, Ahmad Akid, Ahmad Shah, Khairul Siam yang berjaya untuk memenangi perlumbaan diikuti Ahmad Al-Syafiq dan Ahmad Jebat kedudukan 9 di tempat yang ketiga. Sekali lagi dalam perlumbaan ini, kedudukan yang rapat antara pelumba sampai ke rekor yang terakhir. Memang kedudukan yang rapat antara mereka. Tapi dalam kejuaraan ini juga untuk menentukan kejuaraan keseluruhan memanglah sangat sukar. Tapi tahun lepas kita lihat Ahmad Adib, Arsyad, Ahmad Nizam yang mengungguli dalam kategori ini dengan 2 kemenangan di pusingan yang kedua dan 1 lagi kemenangan pada pusingan yang keempat, mentakkan dia jauh di depan meninggalkan lain-lain pelumba. Cuma kali ini di peringkat awal kita boleh lihat yang mana ini adalah satu training yang baik untuk mereka berentap battle on the track sampai ke selekor yang terakhir. Strategi biasa dalam perlumbaan seperti juga dalam kejuaraan R15 di mana pelumba perlu berada dalam kelompok hadapan dan keluar pada waktu yang sesuai di penghujung. Ada yang berkata bahawa dalam perlumbaan ini walaupun dia ada 6 lap, tapi sebenarnya tengok lap terakhir sudah cukup. Tapi sebenarnya semua strategi itu bermula dari awal lagi. Jika pelumba itu ketinggalan di belakang kerana mereka perlu menempat diri di depan dan sentiasa perlu menempatkan diri mereka di depan untuk ada ruang dan juga peluang yang sesuai yang terbaik untuk keluar di penghujung perlumbaan. Jadi pada awal lagi mereka perlu mengatur strategi itu. Dan semalam sewaktu dalam perlumbaan ada 7 pelumba di hadapan, perbezaan dari kurang 1 saat dan ada 13 pelumba yang dipisahkan kurang 2 saat. Itu hampir sekali jarak di antara 13 pelumba di depan. Dan ini yang kita akan saksikan pada perlumbaan yang akan berlangsung sebentar nanti. It's always an interesting battle. Last lap is the key one, but show you how close this was. Top 8, that was 4.6. Within the top 13, 1.6. Within the top 7, second. It's just like Shah's brilliant. Where's the lap? Towards the last lap, race 1 that leads 2 onto the victory. Boom. Catches. On that right line. Very, very well. It's Fiery now goes to the top of the 2. 5. Lap times we're looking at lower than what we've seen. What we've seen. 5s. Towards ranks 5. The final lap that they have in the warm-up session, so flying laps. Fine lap. Nampaknya Adam Chazril melakukan masa terbaik dalam sektor yang pertama. Dan yang kita ada seorang pelumba itu Arfan Ashraf melakukan masa terbaik di sektor yang kedua. Walaupun catatan masa tidaklah begitu penting dalam sesi warm up ini. Yang penting untuk mereka biasa untuk melihat keadaan jentera
mereka kadang-kadang mereka untuk mereka gunakan dalam perlombaan, tapi ini juga adalah benchmark untuk dalam perlombaan nanti, dan nampak R15M akan dapat untuk mengatasi 256, 235 yang dilakukan oleh Ryan Kardani, Muhammad Sanusi. Depan fasilitas sekarang 256, 235 saat, kerana kita berada di dalam minit yang terakhir sekarang. Tinggal lagi 40 saat untuk tamat dalam sesi warm up untuk kategori Yamaha Y16ZR Race Masterclass. Dan mereka berada di selekoh yang ke-13 menuju ke selekoh 14. Dan untuk menamatkan pagi sesi warm up terakhir kita pada sebelah pagi ini. Rundown to flying laps. Some riders doing one Azrael fastest to second two, fastest to second one. Now we're just looking. Bunch of riders going into turn 15. Fadil there is on doing the bottom lap timing 3:05.6 desired lap time, but it is just warm up. Ladi goes up to 4th, Traffic up into 5th. Bunch of positions changed at the bottom, but at the top it remains the same. Moving as credits going 3 minutes. So checker flags out. Yamaha Y16ZR Race Masterclass warm-up does come to a conclusion. So does our warm-up sessions for the final day of this 3-day race weekend of the Aeon Credit MAM Malaysia Superbike Championship 25 round 1. Another welcome to Aeon Credit as our title sponsor for this 2025 season. Plenty of activities with Aeon Credit and support coming through this year, so stay tuned for all of that coming throughout the 2025 year. There's a good view of turn 15 and a good view of the gloomy weather we have over the Petronas Sabang International Circuit this weekend. Sorry, for today itself. Expect rain later in the evening perhaps, but for now this is what warm-up looks like for the Yamaha Y16ZR Race Masterclass. Ryan Kardani up on top with a 256.2. Adam Shazril in second. Third is Al-Shakir Zufairi. Fourth is Nuzuladi. Fifth is Muhammad Al-Shafiq. Sixth is Muhammad Iman Fahmi Sanin. Seventh is Muhammad Akid Shah. Eighth is Ahmad Jabat Zulkarnain. Ninth is Ahmad Malik Reda. 10th is Muhammad Arfan Ashraf. 11th is Afiq Muhammad Hamdan. 12th is Ahmad Muizuddin. 13th is Muhammad Hakimi Muhammad Razif. 14th is Muhammad Arzan. 15th is Danish Rifki Yusnizam. 16th is Muhammad Shazrili Patali. 17th Muhammad Alif Muhammad Hafiz. 18th is Muhammad Shami Ayman Muhammad Shafi. 19th is Adam Haris Hafiz. 20th is Muhammad Irfan Zafri. 21st Muhammad Ikram Dani. 22nd Muhammad Farhan Nakib. 23rd is Raja Abdul Rakib. 24th is Ahmad Ryan Qayyum. 25th is Shah Putra Muhammad Fadil. And not setting a time in this warm-up session is Ahmad Ikram Danish and Muhammad Irfan Danish. That concludes all the warm-up sessions for round 1 on the final race day this weekend. Gloomy weather over at Sepang, but good weather to come out and watch some fantastic racing. The temperatures will be absolutely ideal, but potential for rain later on this afternoon. For now, we're going to head to a short break, and after this will be Race O'Clock. It'll be the R15M Race Elites coming up right after this, so stay tuned. Don't go anywhere. We will be right back.
Okey, perlumbaan pertama yang kita akan saksikan pada kali ini Ion kredit MAM Malaysia Superbike Championship pusingan yang pertama, perlumbaan yang kedua. Di sebelah tengah hari ini akan berlangsung satu perlumbaan dan sebelah petang nanti kita ada live untuk 4 lagi perlumbaan. Ini adalah berjaya sompor Yamaha R15M Race Elites, perlumbaan yang kedua. Dan semalam perlumbaan ini yang memang cukup mendebarkan kerana sesi gelakan berlangsung dalam keadaan hujan. Jadi ramai pelumba tidak dapat melakukan catatan masa terbaik mereka, termasuk Iqmal Zamli yang berada di petak ke-21. Tapi semalam dalam perlumbaan dia berjaya untuk menamatkan perlumbaan di tempat yang pertama, Danny. That's right, Iqmal, number 21, starting from P21, showed his absolute brilliance. Ashraf Zakwan here, he capitalized on a tricky qualifying session where half the track was drizzling and half of it was dry, but just before that, when the track was dry, managed to set in a fast lap time. Hari Ashraf starts next to Ashraf Zakwan. Row will be Abdullah Qayyum Abdul Razak. Qayyum was fast in the warm-up earlier. Fastest pace. Conditions, I would say, just slightly warmer, ever so slightly warmer. The cloud cover has been quite significant around the Petronas Sepang International Circuit for this final race day. And it is pelumba nombor 20, Abad Jebat Zulkarnain yang gagal untuk mengutip mata dalam perlumbaan semalam. Perlumbaan yang pertama, jadi ini peluang untuk dia dalam perlumbaan yang kedua ini. Hanya pelumba nombor 11 ada Mukris Syahrum yang mana dalam perlumbaan ini ada Mukris Syahrum bermula dari petak yang ke-6, Afiq Amdan bermula dari petak yang ke-7 di barisan yang ke-3. Mana di belakang Pak Jebat dan Ashraf Zakwan, Muhammad Fakrul Nabil bermula dari petak yang ke-8 dalam perlumbaan. Dan di sebelahnya adalah Tsunami Kamarudin bermula dari petak yang ke-9. Tsunami yang terpelumba yang berentap semalam menuju ke gagasan penamat bersama dengan Iqbal Amdi Abdul Malik, Adi Putra Sukarno dan Iqmal Zamli. Kita ada semalam 10 pelumba yang dipisahkan kurang dari 1 saat. Salah satunya Tsunami, Syafiq Izarik juga dalam itu, Alif Daniel, Idris Fitri Mahadi, Emil Izzat Izwan, Izzat Zaidi Mat Salihan dan Abdullah Qayyum Abdul Razak dalam 10 pelumba yang dipisahkan kurang dari 1 saat. Semalam 12 pelumba dipisahkan kurang dari 2 saat dengan Ashraf Zakwan, pelumba yang memiliki petak utama, berada di kedudukan tempat ke-11. Faiz Zakri Sabri tempat yang ke-12. Alif Daniel berada di tempat yang ke-6. Dan Syafiq Izarik perlumbaan yang ke-5. Ini semua yang berentak hingga sampai ke gagasan penamat dalam perlumbaan yang pertama sampai ke penghujung. Edi Fitri Mahadi. Semua pelumba ini mampu untuk memenangi perlumbaan, tapi pulang kepada strategi mereka untuk keluar di selekoh akhir nanti dan bagaimana untuk mereka menempatkan diri di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan ini. That's going to be a proper battle. That's another one who starts it a little bit further down the grid than we expected. Adi Putra starts in 14th, but yesterday managed to form up onto the podium. Putra, he's been improving every season. Last season, he had a bit of a struggle, a bit of a learning curve, but he ultimately came up very well this year. Adi Barshat there, starting from way back as well. 15th place. Again, not the place we expect to see the quality of Adi Barshat at. This one, qualifying is a bit redundant. He can put in a good race and follow the group in front. Guaranteed a top fight for the victory and for the podium spots. 7 laps of the R15M Race Elites. I really do enjoy watching this category. I think it's really pure racing, pure slipstreaming, pure lightweight motorcycle racing.
Top marks to Yamaha and Superbike Championship for allowing this one to happen, or making this happen. There's fair once again at the Sepang International Circuit. Contrast of what we saw in yesterday's race. Bellowing down with heat when it was race time. Jadi sekarang untuk melakukan satu formation lap kembali semula pada kedudukan grid, kita akan lihat kedudukan grid bagi kesemua pelumba dalam kategori dan sompo Yamaha R15M Race Elites ini. Semuanya ada 30 pelumba yang disenaraikan dan kesemua 30 mereka ini mampu untuk berada di depan. Bagaimana mereka mengatur untuk dari awal lagi strategi mereka dalam perlombaan ini, dan mereka telah pun dilepaskan untuk satu formation lap balik semula pada kedudukan grid untuk mereka memulakan perlombaan yang kedua pada pusingan yang pertama ini. Flags wave there. All the riders will get some heat in those tires for that early push. It's a long way down from the starting grid. Turn 1. Kedudukan grid permulaan perlombaan yang kedua, Ashraf Zakwan Zainal berada di petak yang pertama, Muhammad Kari Ashraf Mahmud, dan 3 Abdullah Kayu Abdul Razak. Starting from P4 on the grid, Ahmad Jabat Zulkarnain. 5th will be Muhammad Lutfi Shah Narizman. 6th is Adam Mukris Sharo. Bermula dari petak yang ke-7, Ahmad Idil Fitri Mahadi. 8 Emil Iza Izwan, dan 9 Muhammad Lutfi Shah Narizman. Starting from 10th is Muhammad Adi Putra Sukarno. 11th is Faiz Zakri Sabri. 12th is Muhammad Afiq Muhammad Hamdan. 11 Muhammad Idil Fitri Mahadi, 14 Muhammad Adi Putra Sukarno, dan pada di petak yang ke-15 adalah Muhammad Adib Arsyad Muhammad Arsyad Muhammad Hisam. Starting from 16th is Muhammad Iqbal Amri Abdul Malik. 17th Muhammad Haziq Muhammad Hamdan. 18th is Faiz Zakri Sabri. 19 Muhammad Dennis Aiman Zamrul, 20 Sani Irfan Syafrizan, 21 Muhammad Izam Iqmal Izamli. 22nd is Muhammad Akil Daniel Nasrul. 23rd Muhammad Firdaus Effendi Sohaimi. 24th Alan Haris Hirman. Bermula dari petak yang ke-25, barisan yang ke-9 Muhammad Al-Syakir Zufairi. 26 Muhammad Khairul Afif Muhammad Ghazali. 27 Muhammad Aiman Muhammad Hafiz. Row 10, Muhammad Izzat Zaidi, Muhammad Salihan starts from 28th. 29th is Haidar Nur Akmal. 30th is Muhammad Farhan Nakib Muhammad Faiz. Muhammad Izzat Zaidi, Muhammad Salihan, pelumba paling pengalaman dalam kumpulan ini dalam barisan pelumba, dan dia bermula dari petak ke-28 semalam berjaya menempatkan dirinya dalam top 10. Dan hari ini dalam perlumbaan kita akan lihat bagaimana permulaan yang baik diperlukan dengan Izam Iqmal Izamli semalam. Bermula petak 21, terus ke depan di awal perlumbaan. Yang sama juga kita boleh lihat kepada kita lihat pada Adib Arsyad Muhammad Hisam yang tahun lalu cemerlang dalam perlumbaan. Adib Putra Sukarno bermula petak yang ke-14. Faiz Zakri Sabri bermula petak ke-18. Cuma dalam perlumbaan ini, kerana untuk jentera ini permulaan yang agak jauh menuju ke selekoh yang pertama, so itu yang akan digunakan peluang untuk mereka manuver diri untuk melepasi pelumba-pelumba di depan. Dan Ashraf Zakwan Zainal Raif akan menggunakan kesempatan berada di hadapan, tidak ada gangguan di hadapannya untuk terus mencut laju, mendapatkan tempat untuk meletakkan dirinya dalam kelompok yang pertama. Dari Ashraf Mahmud di tempat yang kedua semalam. Dia adalah pelumba yang berpengalaman, berada di tempat yang kedua juga dengan Kayum dan Jebat. Ahmad Jebat Zulkarnain, Lutfi Shah Narizman. Yang kelima Adam Mukris Syahrum, Muhammad Afiq Hamdan. Semua pelumba-pelumba ini, pelumba-pelumba yang pengalaman berlumba dalam kejuaraan Malaysian Capri, dan kali ini mereka berlumba dengan jentera yang sama. Kesemua
memiliki peluang yang sama untuk memenangi perlombaan ini. Mereka bersedia sekarang 7 pusingan kesemuanya, 7 laps untuk perlombaan ini. Bersedia untuk dilepaskan. 4 lampu merah akan dinyalakan. Dan mereka dilepaskan sekarang. Permulaan yang baik diperlukan. Semalam Izam Iqmal melaju dari petak 21 sampai ke depan terus. Kita lihat sekarang nombor 19 Ashraf Zakwan Zainal masih lagi berada di depan. Ashraf Zakwan Zainal Raif. Tapi sebelahnya adalah Abdullah Qayyum Razak yang dapat masuk terlebih dahulu di selekoh yang pertama, tapi dipintas ketika masuk dalam selekoh dan berada di selekoh yang kedua. Sekarang kedudukan di hadapan nampak seperti 6. Siapa ya, Hairi Ashraf Mahmud yang berada di hadapan itu, nombor 16 yang berada di hadapan Hairi Ashraf Mahmud ketika. Tapi nombor 1 yang saya nampak itu ada Arah Tsunami. Awal-awal lagi sudah pun berada dalam kelompok di hadapan. Permulaan yang baik juga ditunjukkan oleh Arah Tsunami. Arah Tsunami trying to put in an early charge. I think a lot of the riders in this one will be attempting to do what Izam did last season, which is trying to break away from the pack, let them battle amongst each other, trying to get that to slip away, but be easy. It was a brilliant start from everyone in the front row as well. They managed to hold on at the top for a bit. Came into effect, and it's now into 10, 7, and 8. All going to be clean and very friendly for this portion of the race. A lot less friendly later on the last lap. I think business as usual, coming in wide into the inside of turn 6. That was Muhammad Shafiq Ezarik. Shafiq using his experience, multiple categories and Asian Cup free, make a stand for himself. Up at the front from the front 3, but that's going to be redundant once they get to turn 14. Never cause an effect in this one-make race around the Sepang International Circuit. Kedudukan yang mana sekarang ada pelumba berada di depan, ya jarak sedikit tapi tidak lama kerana masih lagi dalam kelompok yang agak besar untuk semua pelumba. Mereka dalam baru lap yang pertama. Nak lihat siapa di depan sekarang. 16 kalau tak silap saya, atau 19 yang berada di depan. Tapi tadi satu nampak Arah Tsunami juga berada dalam kelompok yang ada ini ada nombor 6 yang berada di pertama, Syafiq Izarik, yang gunakan pengalaman yang seperti yang Danny katakan tadi untuk ada di depan. Abdullah Qayyum, Izam telah pun sampai di ujung sana warna kuning. Nombor 1 cuba masuk di bahagian dalam tadi, tapi dia membreak kerana dia lead braking sedikit dari agak ke depan, dan ini baru lap yang pertama, jadi dia melepaskan lain pelumba semua ke depan. Qayyum lepas terlebih dahulu Syafiq Izarik, selepas itu Arah Tsunami, Alif Daniel, Adi Putra, Izam Iqmal, Jebat, Ahmad Jebat Zulkarnain, Kari Ashraf Mahmud, Adib Arsyad, Muhammad Hisam, Emil Izzah Izwan, Edi Fitri Mahadi. Kesemuanya dipisahkan kurang tadi 1 saat, tapi kita ada berapa 20 pelumba yang berada di bawah 2 saat sekarang ini. 20 riders in the mix. Everyone just fighting with the searching. There won't be much of a gap. It's just the ones in 24th and below. We've lost touch of the group slightly, but other than that, we see this large group of bikes just coming through. 23 riders under 2.5 seconds. How close it is, that's what the gap looks like for the R15M Race Elites after 1 lap. We expect this gap to remain more or less the same. 20 plus riders within 2.5 second bracket. We will see some errors, we'll see some slips, where everything changes. Tapi nampak bagaimana Izam yang gemar untuk berada di depan dari awal. Sekarang pun dia telah pun berada di depan, bermula dari petak 21. Sekarang dia berada di hadapan, kerana ini yang akan dilakukan. Kerana dia gemar untuk berada di depan, membawa lain-lain pelumba, dan dia akan memastikan ketika sampai di selekoh yang terakhir nanti dia berada di agak hadapan dengan kelompok ini, kerana ini akan memudahkan dia untuk dapatkan speed stream ketika keluar dari turn 15 untuk memecut. Itu semalam dia sendiri mengakui bahawa itu yang dia lakukan, dan sekarang dia sekali lagi melakukan perkara yang sama. Dan di belakangnya adalah Alif Daniel Omar Asri mengikuti dari belakang, dan
ini adalah satu untuk pengetahuan kita semua kerana apa yang dilakukan oleh Izam adalah untuk dia sebenarnya apa yang dia perlu mahukan adalah berada dalam kelompok ini. Tapi jika tidak di depan, dia akan berada di belakang. Mungkin itu akan menyukarkan untuk dia mengejar dan tak mahu terperangkap di tengah-tengah line pelumba. Bukan saja di selekot akhir nanti, tapi dari peringkat awal untuk keluar tu agak sukar. Jadi untuk memastikan dia senang dan tenang, dia bermula dengan berada di depan. Ini yang biasa dilakukan oleh Izam Iqmal dan semalam dengan kemenangan. Dan sekali lagi dia lakukan. Tapi kita lihat bagaimana sambutan yang ditunjukkan oleh line-line pelumba untuk mengekori apa dilakukan oleh Izam Iqmal sekarang ini. Kerana Qayyum, Syafiq, Izarik, Aras Sudami kesemuanya di bahagian hadapan juga dalam kelompok ini. Kita juga lihat pelumba yang Izzat Zaidi berada dalam kelompok yang sama kerana 20 pelumba dia akan kurang dari 2 saat sekarang ini. I think that was Izam's first attempt at trying to run away at the front with this. He has done it before, but it's not going to be easy. It has to be the perfect scenario where everyone behind him at that moment is battling and slowing down throughout certain sectors for him to run away with it. Not slipstream will just wash you right back within the group. But now, 5 laps remaining. We have 20 riders under 2.5 seconds. At the top, between the top 10, there's only 0.7 minutes. That close between all these MAM Race Elites. Ya, sekarang kedudukan yang 10 rapat, kemudian di belakang dan 2 saat, antara kurang dari 2 saat tu ada 16 pelumba. Tapi di depan dari nampak nombor 22 Adi Putra mula untuk mengorak langkah. Semalam pun Adi Putra strategi dia menjadi, tapi cuma di penghujung ketika keluar dari selekoh yang terakhir dia di depan. Dan di situ Izam Iqmal mendapatkan slipstream daripada Adi Putra untuk dia memintas ketika sampai gazan penamat. Semalam perbezaannya 0.038 saat saja di antara kedua-dua pelumba. Dan ketika ini mereka mengatur untuk berada di depan, menarik lain-lain pelumba. Dan sekarang ini Daniel, adakah lebih baik untuk berada di depan ketika keluar di selekoh 15 atau berada di belakang? If you were to ask me, it's tough to call it because, as you can see with Adi Putra, he shot straight to the front but still managed to be on the podium. Izam Iqmal took a slightly different route. He got just enough slip on the exit and managed to sneak his way to the front. So it's hard to say. I think if it was me right now in my size and my weight, I would definitely sit at the back of the group and wait for the slipstream. But if you're Izam Iqmal, I don't think you need to bother with waiting, or Adi Putra Sekarno. Yeah. Kerana dia menggunakan pecutan kesesuaian badan dan jenis motosikal yang mereka gunakan ini untuk dia muncul laju di penghujung. Tapi kadang-kadang dengan slipstream yang ada pada pelumba di belakang memberikan kelebihan juga kepada mereka. Itu yang kita dapat lihat semalam. Tapi buat masa ini memang Izam jelas. Dari tahun lalu lagi kita dah nampak strategi yang Izam lakukan. Dia memang sentiasa berada di depan. Dan kalau kita lihat dalam perlombaan di Asia dalam kategori yang hampir sama begini, kita nampak ada pelumba yang pelumba lama. Kalau satu masa dulu dalam anda pun Ray Datuk Korib dengan seorang pelumba Indonesia yang akan berada di belakang. Mereka tidak gemar berada di depan tapi dalam kelompok di dalam ini, tapi di bahagian hadapan juga untuk senang untuk mereka mencut di hadapan ketika di penghujung nanti. Tapi ada pelumba yang gemar untuk berada di hadapan sekali seperti yang Iqmal lakukan tadi. Kerana dia sentiasa memastikan dia dalam top 3. Nampak kita hampir-hampir Adi Putra dan Izam tadi terkena. Tapi dapat dielak oleh Izam Iqmal yang berada Gopita Krishna yang saya nak sebutkan tadi. Yang dia bijak untuk keluar pada saat akhir. Tapi buat masa ini yang kita lihat strategi yang digunakan oleh Izam menjadi kerana dia berada di depan dan sentiasa untuk mengekori untuk memastikan dia berada dalam kedudukan yang agak selesa untuk keluar dalam ketika di penghujung nanti. What happened between Adi Putra and Izam? So Adi was just trying to get out of the way there. He was just trying to avoid Alif Daniel twitching, and ultimately it was a domino effect, and Izam got the impact from Adi. But thankfully all three were okay after that. He was as normal.
Sekarang kalau lihatkan kedudukan semua dalam dia di kelompok 5 hadapan. Adi ada di situ, Aras Tsunami, Idul Fitri, Alif Daniel, Adi Arsyad, Izzat turun tempat yang ke-16, agak suka sikit tapi di kelompok hadapan ini Syafiq Izarik, Adi Arsyad, Kayum, Kari Ashraf, Pak Zakri Sabri. 27 Kayum dengan Aras Tsunami nombor 1. Kali ini ke belakang sedikit ke dekat tu Izam Iqmal Zamli. 4 lap lagi akan tamatkan dalam perlombaan ini. Masih satu kelompok yang agak besar. Ketika diselekoh terutamanya kerana mereka akan cuba untuk mengambil racing line masing-masing dengan kedudukan yang agak rapat antara kesemua pelumba. Perlu bijak untuk mencari ruang, memastikan mereka selamat untuk berada di depan. Touching on turn 9, you can see everyone just fanning out for the different lines. With these bikes, it's so light and so capable of just being that little extra, or really just finding any grip on any part of the turn, that they can just choose the array of lines and it will still work. Bit of a gap there, I think that is Alif Daniel, but it's not going to be that effective. Izam Iqmal is going to eat up that slipstream. Will form back up down the back straight. Alif Daniel with a little bit of a breakthrough the third sector, so that was impressive. Enough. You have to be much further than that to be away from the threat of slipstream. Izam now taking advantage of it. On the inside is Abdullah Qayyum Abdul Raza, but Izam holding onto his line. Abdullah Qayyum has held strong on the inside of Izam Iqmal. But now they form back up and slipstream will bring everyone into one bunch once again. Come down now to the front straight. Izam eating up that slipstream from Qayyum. If that was the final lap, that was Izam's race. Pure effect of slipstream with these categories. For anyone who's new to motorsport racing, anyone who's new to two-wheel racing, if you want to know what slipstream does, that's what just happens. Slipstream just punches a hole through the air, and that's where Izam Iqmal got that advantage on the straight. Itu kelebihan yang akan digunakan nanti, kerana sekarang ni dah nampak semalam perkara yang sama. Member dia kata ketika 3 lap nak habis rehearsal pada last lap nanti, dan itu dilakukan oleh Izam Iqmal, Kayum, Alif Daniel, Syafiq Izarik, Adi Putra, 5-6, Adi Arsyad, Faiz Zakri, Ashraf Zakwan, Syakir Zufairi, Aidil Fitri Mahdi, Aras Tsunami dan Emir Izwat yang dipisahkan kurang dari 1 saat. Sementara kita nampak Izzat mulai naik ke atas, naik tempat yang ke-14. Izzat perlu untuk berada dalam kelompok di hadapan ini untuk memberikan cabaran jika dia mahu untuk berada di hadapan, kerana ini biasanya memang pelumba di depan ini yang akan I think apa yang mereka cuba lakukan adalah untuk memisahkan diri mereka dari kelompok belakang, untuk ada satu kelompok hadapan saja to give more advantage, untuk mengurang, untuk menambah ya, kerana mereka menggunakan unit yang hampir yang sama, jadi kelajuan mereka gunakan juga hampir sama. Membezakan skill mereka masing-masing itu sahaja, dan untuk lari jauh di depan, untuk melakukan masa yang lebih laju daripada di belakang, agak suka bagi mereka, kerana ini adalah one make punya pelumpaan. Tapi yang penting juga kerana kalau dapat lari di depan dan di belakang, perebutan yang sengit menyebabkan pelumba di depan dapat ada gap, itu yang mereka cuba dapat nak cari. Izam Iqmal tadi berada di belakang warna kuning. Kita lihat livery warna kuning itu adalah Izam Iqmal, sementara di depan sekarang ini nak cuba melarikan gap sedikit. Beza di antara dia dan lain-lain pelumba adalah nombor 19 Ashraf Zakwan, pelumba yang menduduki petak utama pelumpaan. Sekarang ini kita akan kembali berubah sampai di turn 15, berubah sekali lagi. Dan ini kelompok besar yang kita lihatkan sekarang. Mereka akan sampai ke start finishing line untuk kedudukan yang terkini. Adi Putra, Syafiq Izarik, Adi Fitri, Abdullah Qayyum, Ashraf Zakwan, Adib Arsyad, Alif Daniel, Aras Tsunami, Muhammad Izzat dari Salihan naik tempat ke-9, Izam Iqmal tempat yang ke-10. Dan di sini Izzat mungkin menggunakan pengalaman, dan dia pemain yang sangat pengalaman. Dan untuk sekarang dia mengorak langkah untuk berada di depan, naik tempat yang ke-9. Ini ada
lap yang kedua terakhir, ultimate lap untuk kesemua pelumba. Nampak Izam ke belakang sikit kali ini, Daniel. Yeah, Izam hasn't been able to really punch through, but there he is, comes now. Izam, I'm not sure, like sometimes Izam just plays a yo-yo effect, and I think that's what happened there. He was just trying to in the right space, because when they tried to break in front, that's where Izam felt the pressure. He really started pushing on, and for now Izam lapping around in P6. Izam just knows that if they get that opportunity again, he won't be able to fight for the win at the end. So now he's going to try and make sure that they don't break away from him. Tak rasa Izzat Zaidi yang berada di depan sekarang, nombor 2 di penghujung. Mungkin tadi katakan menggunakan pengalaman dan dia dari belakang jasa mengekori, tapi sekarang ini ya nombor 2 Izzat Zaidi Salihan yang berada di hadapan sekarang ini bersama dengan pelumba nombor 6, itu ada Syafiq Zarik yang berada di hadapan. Tadi di sepanjang awal perlombaan Izzat Zaidi berada di belakang, sekarang ini dia berada di hadapan pula 21 mengambil racing line yang berbeza. Tapi yang lain turut serta dengan Izam Iqmal. Jadi mulai keluar ke depan sekarang untuk menamatkan perlumbaan 1,5 lap lagi untuk ditamatkan, dan sekarang baru kita dapat lihat mereka keluar untuk berada di hadapan. Agak suka juga dia untuk lari jauh dan keluar, kerana nampak tadi Izzat Zaidi dapat lakukan, tapi dengan segera lain pelumba sampai dan telah pun diambil alih kedudukannya di hadapan sekarang ini. It's truly almost impossible to run away. Like I mentioned just now, it has to be the perfect situation. It has to be everyone battling behind you when you want to find that break. Like Izam's brilliant gap that he had last season. But that's Izam deep on the inside at turn 14. He doesn't want to let them run away at the front. They won't, not with this slipstream. But here comes rehearsal number 1, the final rehearsal before the final lap commences. Kita lihat siapa yang akan untuk mencari racing line untuk lepas, tapi Izam yang bijak sekali lagi gunakan taktik yang sama, dari keluar dan dia masuk dari bahagian dalam di selekoh ini, dan ketika dia keluar dia berada di belakang pelumba lain dan akan mencuba untuk sampai ke kesan penamat, kerana jarak yang agak jauh juga terlepas keluar dari selekoh akhir sampai ke kesan penamat untuk jentera ini. Tapi yang ini tadi Syafiq Zarik yang menang, Adik Putra tempat yang kedua, Izam Iqmal ketiga, Faiz Zakri, Arah Tsunami, Adib Arsyad, Qayyum Izzat turun tempat yang ke-8 sekarang ini. Ini adalah lap yang terakhir, sekian yang terakhir untuk kesemua pelumba. Riders under 2 seconds across the line for the final lap. The battle begins. We're going to see everyone jousting for positions on this one. Everyone's going to want to find that little slight advantage that they can get on the other. Going to be a real tricky final lap. The final race of this weekend for these boys. Yeah. Come on top. Adi Putra always puts in a good final lap. Izam puts in a good lap. But don't forget, Izzat Zaidi. He's very well experienced. He might fancy a win this time. Ya, Izzat yang semangat sekarang berada di depan. Cuba untuk mendapatkan dirinya kedudukan terbaik untuk mencuba laju di luar dari selekoh 15 nanti. Dan katakan saya tengok kuatan mimpin betul. 22 pelumba kurang dari 1 saat. Bayangkan 22 pelumba berebut untuk P1, untuk tempat yang pertama, dan semua antara mereka ini boleh menangi perlumbaan. Sekarang Izzat Zaidi yang berada di depan, Abdullah Qayyum berada di belakangnya, Arah Tsunami Mikori di tempat yang ketiga, 27 yang di hadapan adalah Qayyum. Ada Syafiq Zarik waktu di turn 15 dalam lap yang sebelum ini dia cantik keluar dan berjaya di hadapan, tapi sekarang Abdullah Qayyum nampak tidak Syafiq Zarik tidak nampak sekarang ini kerana tempat telah diambil alih oleh ke belakang. Itu adalah nombor 27 Abdullah Qayyum Abdul Razak. Lihat mana kedudukan lain pelumba, dan mereka sekarang ini berada di turn 12 menuju ke turn 12 sekarang. Kita lihat yang mana kuning dan biasa berada di depan, tapi Qayyum cuba untuk melarikan diri sekarang. Yeah, Qayyum's going to try to get that advantage, but Izzat Zaidi hard on its heels. Izam's going to have to try and really push on down the back straight. He's going to need the perfect sleep stream to get through everyone in front of him. But there goes Abdullah Qayyum. Izzat Zaidi currently sitting in second, but he's going to get swamped up from the slipstream. Number 23, Faiz Zekri Sadri in a really good position as well.
Ya, ini peluang untuk Kayum dari depan, tapi Izzat yang sekarang ini kori di belakang terpulang. Oh, Izzat nampak daripada luar. Dia cuba untuk masuk bersebelahan dengan Adi Putra Soekarno, dan bagaimana untuk mereka melalui di selekor 15 ini penting. Itu nampak dari luar, itu adalah Izzat Zaidi yang berada di hadapan sedikit. Izzat Zaidi yang berada di depan sekarang ini bersebelahan dengan Adi Putra. Antara Adi Putra dengan Izzat Zaidi. Izzat Zaidi yang berada di hadapan tempat yang pertama. Nampaknya Izzat Zaidi akan sampai ke dalam keselamatan. Izzat Zaidi berjaya untuk memenangi perlumbaan dengan Adi Putra Soekarno. Berada di tempat yang kedua, Melakayum Abdul Razak tempat ketiga. Izam kali ini di tempat yang keempat. Yeah, I mean, I'm happy to see that Izzat Zaidi won the race, but I'm not too impressed by that weaving it about. I'm not sure that's really safe riding there. I think had he not done that, Adi Putra might have gotten the slipstream, because Adi Putra clearly had to let off there. Tamat bagi perlumbaan pertama berjaya untuk hari ini, berjaya sampai Yamaha R15M Race Elites, dan kita dapat lihat kembalinya seorang juara Muhammad Izzat Zaidi Warsalihan. Pas dia berehat agak lama akibat kecederaan, dan dia berjaya untuk memenangi perlumbaan yang kedua ini. Saya rasa perlumbaan yang sangat bermakna buat Izzat Zaidi di tempat yang pertama. Tapi Adi Putra yang berpeluang untuk menangi perlumbaan tadi cuba mendapatkan slipstream, dan bagi ini ketika di foto finish untuk sampai. Tapi kita akan lihat di highlight nanti di penghujung tu masa perebutan di antara Izzat Zaidi, Adi Putra, Kayum dan Izam. Saya rasa ya betul, Izam, Pak Izekri, kesemuanya ada sangat rapat antara mereka. Masa itu mereka cuba mempertahankan line masing-masing, mempertahankan kedudukan masing-masing. Nampak Adi cuba untuk mencari ruang untuk masuk memintas tadi. Setakat ini keputusan rasminya dalam perlombaan adalah Muhammad Izzat Zaidi Salihan berjaya untuk menangi perlombaan di tempat yang pertama. Tempat yang kedua Adi Putra Soekarno, ketiga belakang Abdul Razak, 4 Muhammad Izam Iqbal Izamdi, 5 Muhammad Faiz Zakri Sabri, 6 Muhammad Haziq Muhammad Hamdan, 7 Emil Iza Izwan, 8 Muhammad Iqbal Amri Abdul Malik. Tempat yang ke-9 Muhammad Edi Fitri Mahadi, 10 Muhammad Khairi Ashraf Mahmud, 11 Ahmad Jebat Zulkarnain, 12 Aras Tsunami Kamarudin, 13 Muhammad Afiq Muhammad Hamdan, 14 Muhammad Al Syakir Zulfairi, 15 Ashraf Zakwan Zainal Raif, 16 Muhammad Alif Daniel Muhammad Asri, 17 Muhammad Lutfi Shana Rizman, 18 Muhammad Aiman Muhammad Hafiz, 19 Muhammad Danish Aiman Zamrul, 20 Adam Mukris Syarum, 21 Muhammad Adib Arsyad Muhammad Hizam, 22 Muhammad Fakrul Nabil, 23 Haida Nur Akmal, 24 Muhammad Hairul Afif Muhammad Ghazali, 25 Sani Irfan Syafrizan, 26 Alan Haris Herman, 27 Muhammad Farhan Nakib Muhammad Faiz, 28 Muhammad Syafiq Ezarik, 29 Muhammad Akil Daniel Nasrul, dan 30 Muhammad Firdaus Afendi Suhaimi. Akan bersama dengan Izzat Zaidi nanti, dan kita akan menyaksikan podium bagi perlumbaan. Belum nanti kita juga menyaksikan highlight tentang perlumbaan yang baru tamat dengan Muhammad Izzat Zaidi Warsalihan yang sudah lama tidak dapat melihat dia di atas podium. Izzat menggunakan pengalamannya, walaupun di peringkat awal dalam perlumbaan tadi dia berada di belakang. Perhatikan dari kedudukan 14 naik ke 9, dan dia sentiasa berada di dalam kelompok di hadapan, tapi di bahagian belakang. Cuma ketika 2 lap lagi akan tamat, dia mulai berada di hadapan, dan pada lap yang terakhir dia memecut untuk memastikan kedudukannya tempat yang pertama ketika keluar dari turn 15 itu.
dia dapat keluar dengan bersih dan berada di depan di bahagian luar. Kita akan bersama dengan Nasha nanti dan dengan Izzat Zaidi Salihan, pemenang bagi perlombaan yang kedua ini. Izzat, tahniah di atas kemenangan hari ini dan persaingan yang sangat sengit dalam perlombaan tadi. Komen sikit tentang perlombaan tadi. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Yamaha kerana ada buat untuk Y16ZR Race R15 dan saya pun dah lama tak berlumba dan alhamdulillah setelah injet saya buktikan yang saya masih mampu untuk berlumba. Alhamdulillah rezeki saya pada hari ini. Di race tadi memang saya tak memang menjagakan saingan amat sengit sebab motor sama laju semua skill rider dan saya ambil peluang ini, pengalaman saya untuk saya menangi perlombaan pada hari ini. Okey Izzat, tahniah sekali lagi. Kita akan lihat recap kerana di penghujung nanti yang pentingnya untuk kita melihat persaingan untuk memenangi perlombaan itu tadi. Di peringkat awal kita dah jangkakan Izam Iqmal berada di depan Kayum. Ini semua pelumba yang gemar untuk berada di depan di awal perlombaan dan untuk mengawal perlombaan. Strategi yang mereka gunakan semalam, Izam gunakan strategi ini menjadi sepenuhnya. Dan tempat keempat juga agak baik untuk Izam sebenarnya kerana dalam perebutan keseluruhan tahun lalu pun ini kedudukan yang paling rendah. Ini ketika Izam mengelak daripada Nadi Putra yang sebenarnya pula dia mengelak daripada Muhammad Asri. Bahagian hadapan kita lihat Kayum yang mendahului seketika. Kayum yang sudah berada di depan Umar Al-Zakir Zofairi. Ketika lap lagi akan tamat, kita mula nampak jentera nombor 2 bergerak ke hadapan sedikit tu dia di belakang. Kita nampak dia nombor 6 yang berada di hadapan yang akhirnya menamatkan perlombaan pada kedudukan tidak dapat dalam top 3. Dan final lap ini berikan tumpuan pada final lap. Kayum masih lagi mendahului perlombaan menuju ke selekor yang terakhir. Dia dapat mengawal dengan baik. Izam kali ini tersekat, tidak dapat untuk keluar dan bersama dengan kelompok di hadapan. Kali ini di bahagian hadapan ini yang ada kelebihan 22 Adi Putra, 23 lah Faiz Zekri Sabri. Dan ketika masuk di turn 15 ini, kita boleh nampak dari luar sedikit Zat Zaidi yang berada di depan sekarang ini bersebelahan dengan Adi Putra. Dan sekarang Adi Putra yang cuba untuk mencari ruang untuk masuk menewaskan Zat Zaidi tahan kedudukan di hadapan di tempat yang pertama. Okey, kita ke podium sekarang ini. 3 pelumba tempat ketiga Kayum Abdul Razak. Dan lagi tempat yang kedua untuk Babat Adi Putra Soekarno. Keputusan yang baik juga untuk Adi Putra walaupun dia tidak menangi perlombaan. Tapi 2 kali tempat yang kedua pada pusingan yang pertama ini. Dan kembali semula untuk menangi perlombaan selepas kecederaan yang agak lama. Muhammad Izzat Zaidi Muhammad Salihan. Trofi akan disampaikan oleh Michael Chai, Motorsports Manager Hon Leong Jamaah Motors yang berhad kepada Abdullah Kayum Abdul Razak. Muhammad Adi Putra Soekarno sekali tempat kedua dan pemenang bagi perlombaan yang kedua ini. Pusingan yang pertama Muhammad Izzat Zaidi Muhammad Salihan untuk TME Racing. Now we'd like to invite Mr. Michael Chai to take a photo with our race winners. Ladies and gentlemen, give another big round of applause for the Vijaya Sopro Yamaha R15M Race Elites Race 2 winners. And a big thank you once again to Mr. Michael Chai for presenting the awards to our winners.
seluruhnya kita melihat kedudukan keseluruhan selepas tamat dua perlumbaan di pusingan yang pertama. Adi Putra naik ke atas kerana dengan 2 kali tepat kedua 40 mata. Izam Iqmal sekali menang, sekali tepat yang keempat, tepat yang kedua dengan 38 mata. Izzat Zadi Salihan tepat ketiga dengan 32 mata. Mak Iqbal Amdi Abdul Malik tepat keempat 24 mata. 2 mata di belakangnya tepat kelima Abdul Qayyum Abdul Razak tepat keenam. Aras Rami Kamarudin dengan 17 mata. Emil Izzuan tepat ke-7 juga dengan 17 mata. Ahmad Edi Fitri Mahadi tepat ke-8 dengan 16 mata. Kedudukan 80 meter atas dalam berjaya Sompo Yamaha R15M Race Elites. Kita lihat juga tempat ke-9 Ahmad Faiz Zakri Sabri dengan 15 mata, 11 mata untuk Ahmad Syafiq Ezarik. Tempat ke-11 Ahmad Alif Diana Ahmad Asri dengan 10 mata. Aziz Muhammad Hamdan tempat ke-12 dengan juga 10 mata. Ahmad Khairi Ashraf Mahmud tempat ke-13 8 mata. Ashraf Zakwan Zainal Raif tempat ke-14 6 mata. Ahmad Jebat Zulkarnain tempat ke-15 dengan 5 mata. Okey, selepas ini kita akan berehat seketika. Kita akan bertemu kembali pada jam 2 petang nanti untuk 4 lagi perlumbaan secara langsung MSBK 250, MSBK 600, MSBK 1000 dan Yamaha Y16ZR Race Masterclass. Kita berehat seketika, bertemu lagi nanti pada jam 2 petang.